न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेन शॉपिंग। अंडाल एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत। दुर्गापुर पहुंचते ही अव्यवस्था, भाजपा कार्यकर्ताओं के पर्स चोरी के आरोप, धक्का मुक्की से मचा हंगामा। सर्वदलीय बैठक के बाद जिला शासक का बड़ा बयान, 2.77 लाख में से 1.5 लाख हेयरिंग बाकी, एक सप्ताह में पूरी होगी। 12,000 को मिलेगा दोबारा मौका। दुर्गापुर में आया की कंकसार लाश मिलने से सनसनी, घर से बदबू आने पर खुला राज, पति हिरासत में। आसनसोल नगर निगम में ठेकेदारों की कमी से विकास कार्य ठप, DM की सख्ती, हमारा पाड़ा हमारा समाधान जल्द पूरा करने का निर्देश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सांसद सौमित्र खां सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अंडाल एयरपोर्ट से निकल रहे तृणमूल कांग्रेस सांसद अरूप चक्रवर्ती ने नितिन नवीन के आगमन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा चाहे जितने नेता ले आए, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना सिर्फ सपना ही रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और भाजपा को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं भाजपा सांसद सौमित्र खां ने पलटवार करते हुए कहा कि TMC को वोट देना बंगाल के विकास को रोकने के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC शासन में बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और TMC के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने प्रदेश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को पूरी तरह से नकार दिया है। स्वागतम सर्वभारतीय सभापति नितिन नवीन महाशय, स्वागतम। दिल्ली से सीधे अंडाल एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, लौकट चट्टोपाध्याय, ज्योति सिंह महतो, सौमित्र खां और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट से वह सीधे दुर्गापुर के लिए रवाना हुए। आज दुर्गापुर के चित्रालय मैदान में कमल मेला का उद्घाटन करने के साथ साथ उनके कई कार्यक्रम तय हैं। वहीं कल सुबह विरंगी कालीबाड़ी में पूजा और पूर्व व पश्चिम बर्धमान के नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक का कार्यक्रम है। दुर्गापुर की धरती से वह कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, इस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। हालांकि दुर्गापुर पहुंचते ही स्थिति बिगड़ गई। अव्यवस्था के बीच भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के पर्स चोरी होने का आरोप लगे। हालात संभालने के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई, जिसमें पार्टी के कुछ राज्य स्तरीय नेता भी गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर भारी तनाव का माहौल देखा गया। बंगभूमि के आमी प्रणाम करिछे। हम लोगों ने देखा है कि पहले भी बंगाल की संस्कृति ने देश को दिशा दी है। हम उस बंगाल को देखे हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की इकाई को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चले, क्योंकि आज का युवा
राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। सुजीत। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज बनपुर दामोदर घाट का दौरा कर एक बार फिर दामोदर नदी से हो रही अवैध बालू चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बालू चोरी के कारण नदी में गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में है। विधायक ने बताया कि बालू चोरी के मामले में पाइपलाइन ले जाने वाले ब्रिज के पिलर जर्जर हो चुके हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और टीएमसी नेतृत्व की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पिछले साल मई में कालाझरिया में पाइपलाइन टूट गई थी, लेकिन करीब 1 साल बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई है। इससे 91 गाँवों की जलापूर्ति प्रभावित है। टैंकर सेवा भी भुगतान न होने के कारण बंद हो गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि दामोदर ब्रिज की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। আসছি বারবারই প্রশাসনকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করছি যে যেভাবে বালি চুরি করা হচ্ছে, দামোদরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, এটাকে বন্ধ করা হোক। আজকেও এসেছে এখানকার স্থানীয় মহিলারা, বাড়ি তো বানিয়ে দেননি মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পাঠিয়েছেন, সেই টাকা পৌঁছয়নি, বাড়িও পায়নি, বাথরুমও নেই। তারা এখানে স্নান করতে আসেন আমার মা বোনেরা। আর আজকে কি অবস্থা আপনি দেখছেন। আজকে আগের বছর মে মাসে এই ব্রিজ ভেঙেছে, মে জুন মাসে, আরেকটা মে জুন আসতে চললো, এখনো অবধি ব্রিজ ঠিক হলো না, এখনো অবধি জলের কানেকশনও দেওয়া হয়নি। মানে অল্টারনেটিভ যে একটা জলের কানেকশন, সেটাও মমতা ব্যানার্জির সরকার এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গভর্ন বাই তৃণমূল কংগ্রেস তারা দিতে পারেনি। একটা বছর লাগে একটা ব্রিজ ঠিক করতে, একটা বছর লাগে একটা অল্টারনেটিভ জল সাপ্লাই করতে। 51টা গ্রামে এই জল যায়, 51 ভিলেজেস। সেখানে ট্যাঙ্কারে করে জল দেওয়া হতো, মাঝে এএমসি পেমেন্ট করতে পারছে না, কন্ট্রাক্টরদের যারা ট্যাঙ্কার দেয় তাদের পেমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল, তারা ট্যাঙ্কার দেওয়া বন্ধ করে দিল। আমরা আন্দোলন করলাম, তারপরে এখন কিছু কিছু গ্রামে ট্যাঙ্কার যাচ্ছে। কতদিন চলবে এভাবে? এই অবস্থায় রাখা রয়েছে এখানে মহিলা। আজকে একটা বিরাট বিপদ ঘটতে পারে, বিরাট বিপদ, যে কারণে আজকে মহিলারা আজকে আমাকে এখানে ডেকেছে বলার জন্য যে এই বিষয়টা আপনি দেখুন, এখানে স্নান করতে আসে। কতদিন এইভাবে চলবে? মলয় ঘটক আমাদের যে মন্ত্রী, তিনি 3 মাস আগে বললেন যে প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে, করা হচ্ছে। এগুলো কি ভাওতাবাজি করছেন মলয় বাবু? আপনি মন্ত্রী, সামনে ইলেকশন, তাই জন্য কি মানুষকে আবার করে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন? আশা দিয়ে রাখছেন হবে হবে, প্রজেক্ট পাস হয়েছে, টাকা এসেছে, হবে 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 হবে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। দামোদর আমাদের সাধের দামোদর, ছোটবেলা থেকে যাকে দেখে বড় হয়েছি, যে নদীকে দেখে, সেই নদীকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। দূরে দেখুন ওখানে, আজকে আমি এখানে এসেছি, সমস্ত যে জেসিবি যেগুলো বলে জলের মধ্যে কি পেপলাম না কি বলে, সরিয়ে নিচ্ছে সেগুলোকে। নয়তো এখানে এলে চারিদিকে আপনি দেখবেন পেপলাম রয়েছে, সব বালি চুরি করছে। প্রশাসন জানে না, পুলিশ জানে না, রাস্তাঘাট শেষ হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট শেষ হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল যেতে পারছে না, এত এত বড় বড় ডাম্পার যাচ্ছে সারা রাত ধরে। এগুলোকে বন্ধ করুন। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবেন না মমতা ব্যানার্জি, জল নিয়ে রাজনীতি করবেন না।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। मंगलवार शाम जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जिला शासक एस पुरनावलम ने जानकारी दी कि हियरिंग सुनवाई की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 2.77 लाख हियरिंग में से लगभग 1.5 लाख हियरिंग का काम अब भी बाकी है। जिला शासक ने बताया कि शेष सभी हियरिंग 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही जिन लगभग 12,000 लोग किसी कारणवश निर्धारित दिन हियरिंग में अनुपस्थित रहे थे, उन्हें दोबारा हियरिंग का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया गया है। आज के আমাদের জেলার আরেকজন অবজারভার স্যার জয়েন করেছেন, উনিও ছিলেন রোল অবজারভার, যে SIR এর কাজে অবজার্ভ করতে। মূলত আমাদের যেটা আলোচনা হয়েছিল, এখন হিয়ারিং পর্যায়ে কত দূর এগিয়ে আছে আর কবে পর্যন্ত এটা চলবে আর কি এখানে যেটা ওনারা মতলব দিতে হবে এগুলো নিয়ে ওদেরকে বলা হলো, ওনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যারা যারা ওনাদের একটা আমাদের যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, যেটা আমাদের আনম্যাপড হিয়ারিং ফার্স্ট রাউন্ড প্রায় কমপ্লিট। 1.45 লাখের মধ্যে 1.33 লাখ এসে গেছে। 12,000 অ্যাবসেন্ট, যেটা আমরা 12,000 অ্যাবসেন্ট ওনাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হবে। আর আমাদের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, এটা হিয়ারিং প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়নি, চলছে। 2.77 লাখ যেটা আছে তার মধ্যে প্রায় 1,30,000 হিয়ারিং হয়ে গেছে কাল অবধি হয়ে গেছে। বাকি 1.5 লক্ষ বাকি আছে, এটা আরও আমরা 7-8 দিনে শেষ করতে ফার্স্ট রাউন্ডটা প্ল্যানিং আছে। বলছিল যে আমরা চাই 100% মানুষ যারা ভারতবর্ষের নাগরিক তারা ভোটটা দেখ, এটা উনি বলছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখছি ঠিক অন্য পথে ওনারা হাঁটছেন। ওনারা চাইছেন একটা মানুষকে একবার হিয়ারিং, দুবার হিয়ারিং, 3বার হিয়ারিংয়ে ডাকছে, মানুষ যাচ্ছে না, চাইছে এইভাবে নামগুলো কোথাতে তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের বাংলার বিরোধী দলনেতা বলে দিয়েছেন
যে আমরা পশ্চিমবাংলায় কম করে 1 থেকে 1.5 কোটি টাকা 1 থেকে 1.5 কোটি ভোটার বাদ যাবে। আমরা যা দেখছি মানুষের কাছে সমস্ত কিছু তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে নানা অছিলায় হ্যারাস করে এসআইআর মাধ্যমে বিজেপি ব্যাকডোর দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ করছি। বলছেন সব রাজনৈতিক দল বলছেন যে ভোটার লিস্টে জেনুইন ভোটারের যেন বাদ না যায়, অবৈধ ভোটার যেন নাম না থাকে। হ্যাঁ, একদম আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট তাই, কিন্তু তাহলে কোথাও আমি উত্তরে আসছি, 12টা রাজ্যে যেখানে এসআইআর হচ্ছে সেখানে এত ঝুট ঝামেলা, এত তর্ক বিতর্ক, এত ইয়েতে আলোচনা কেন পশ্চিমবাংলা বাদ দিয়ে? যদি এটাই মোটো হয় যে আমরাও চাইছি, ভারতীয় জনতা পার্টি চাইছি, আপনারা তো সেই প্রশ্ন উঠাচ্ছেন যে সঠিক ভোটারের নাম থাক, একদম থাক, কিন্তু এখানে ঝামেলাটা হচ্ছে কেন, অন্য জায়গায় কেন হচ্ছে না? আমার প্রশ্নটা এখানেও, এবং সাথে সাথে এটাও প্রশ্ন যে 85+ এবং বেড রিটার্ন এবং যারা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি তাদেরকে নির্বাচন কমিশন 1 মাস আগে থেকে গাইডলাইন দেওয়ার পরেও তাদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে হিয়ারিং নোটিশটা পাঠাচ্ছে না তো? এটা তৈরি করার জন্য, মাহলটাকে তৈরি করার জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। আমি নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নই, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র। আমরা প্রথমে বলছি যে দীর্ঘ 20 বছর ধরে যে মৃত ভোটাররা রয়ে গেল সেইটা যে বাদ হয়েছে সেটার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রথমে ধন্যবাদ। তাতে কারা কি করতে পারলো, কারা কি করতে পারলো না, কারা ভোট দিতে পারলো না এটা পরের ব্যাপার। আমরা যেটা বললাম আজকের মিটিংয়ে যে আলোচনা হলো যে যারা হিয়ারিংয়ে পাওয়া গেল না, যারা ফার্স্ট হিয়ারিংয়ে কোনো ডকুমেন্টস দিতে পারলো না, সেকেন্ড হিয়ারিংয়ে তাদের ডাকা হবে। সেকেন্ড হিয়ারিং তারা যদি কোনো ডকুমেন্ট না দিতে পারে, তাদের যদি নো ম্যাপিং হয়, তাহলে তাদেরকে আবার ডাকতে হবে, তাদের লিস্ট টাঙাতে হবে। এবং আমরা একটা পরামর্শ দিয়েছি যে এআরও টেবিলে পলিটিক্যাল পার্টির উপস্থিতিতে যাতে যাদের নন ম্যাপিং হলো সেকেন্ড হিয়ারিংয়ের পর তাদেরকে ডাকতে হবে, তাদেরগুলো আলোচনা করতে হবে। दुर्गापुर के एक आया की कंकाल की तरह लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना दुर्गापुर थाना अंतर्गत डी सेक्टर मार्केट इलाके की है। मृतका की पहचान 55 वर्षीय छवि दास के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में अस्थायी आया के तौर पर काम करती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार को घर से दुर्गंध आने पर संदेह हुआ। घर के भीतर जाने पर कंकालसार शव देखकर लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के पति प्रदीप चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसी चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर एसपी सुबीर राय भी पहुंचे। ঘটনা শুরু হয়েছিল সরস্বতী পুজোর আগের দিন। কোনো কাওয়ারি পট্টির লোক ওখানে দেখেছিল, তখন দেখার পরে আমাদের ছেলেরা গেছিল, গিয়ে সেদিনকে খুঁজে পাইনি। তো আজ আমাকে এই ঠেলাগাড়ি পরোটাওয়ালা ও আমাকে ডাকলো, দাদা একবার আসলে, তো আমরা এখানে সবসময় থাকি, 24 ঘন্টা থাকি, তো তুমি একবার দেখে যাও তো এটা কি মনে হচ্ছে। আমি দেখলাম, আমি তো দেখে পরিষ্কারই মনে হলো এটা একটা মহিলার বডি, এবং অনেক দিন আগেই এটাকে, আর ওকে প্রচুর মারধর করতইও, তো টাকা পয়সা ওই মহিলার কাছ থেকে নিত। কে নিত? এই টিপু নিত। পেড অ্যাটেন্ডেন্ট আমাদের হসপিটালে, ডিএসপি মেন হসপিটালে এই যে মহিলারা এসছে পেড অ্যাটেন্ডেন্ট আয়ার কাজ করতো। আচ্ছা, তো মেন কথা হচ্ছে ওই ওকে লাস্ট আমি একবার টয়লেট করতে গিয়েও দেখেছি ওকে মারছে। ওইখানে মন্দিরের পুরোহিতরা একজন আছে, ওনাকে ডাকলো, উনি বলতে পারবে। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু আরও মারধর ওরা দেখতই। তো আজকে আমি গিয়ে দেখছি এটা একটা বডি। তারপরে আমি একজন দুজন করে বললাম যে আয় তোরা একটু দেখে কনফার্ম হ যে এটা মানুষের না
যে মারতেছে কে? ওই টিপু, টিপু কে হয় সম্পর্কে? ও বলে ওই ছবি বলতে এটা আমার বর। কি না টিপু, কি ওর নাম? টিপু চক্রবর্তী, প্রদীপ চক্রবর্তী। উনি অসুস্থ ছিলেন, তারপর হঠাৎ করে একদিন আমরা খবর পেলাম যে ও মারা গেছে। আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এখানে দুটো পুরাই এসে বললো বডি আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ করে আজকে দেখছি পুরো, আপনারা গিয়ে দেখে আসুন, মানুষটাকে মেরে পুড়িয়ে তার মধ্যে নুন দিয়ে রেখে দিয়েছে, পুরো গলে গেছে। আমাদের সঙ্গে কি করে হসপিটালে কাজ করে? এই ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিল, বিয়ে করেছিল। আপনারা কি দাবি এখন? ওকে যেভাবে পুড়িয়ে মেরেছে ওকে আমরা মারবো। আমরা জানলেন কবে? জানলাম তো এখন। কি জানলেন, কিভাবে জানলেন? জানলাম যে ওকে ওদের ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মেরেছে, না বডিটা ওদের ঘরে পাওয়া গেছে, এনার ঘরে পাওয়া গেছে, এই ভদ্রলোকের ঘরে। এখান থেকে কেউ গন্ধ পেয়েছে, খবর দিয়েছে, তবে আপনারা জানলেন কিভাবে? আমরা এখন এই রিসেপ্টর থেকে খবর গেছে, খবর কেউ দিয়েছে যে এদের ঘরে একটা বডি পাওয়া গেছে। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम में ठेकेदारों की कमी के कारण कई विकास कार्य अटके हुए हैं। यह जानकारी नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने दी। मंगलवार दोपहर जिलाधिकारी एस पुन्नावलम ने आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन, अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ हमारा पाड़ा हमारा समाधान परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक सहित का सभी पार्षद और अधिकारी उपस्थित थे। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने ठेकेदारों से अपील करते हुए कहा कि हमारा पाड़ा हमारा समाधान मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सरकार पहले ही फंड जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा ही काम चिन्हित किया गया है, इसलिए कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और नागरिक पूरा सहयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में इस परियोजना के तहत 3,500 और पथश्री परियोजना में 250 कार्यों को मंजूरी मिली है, लेकिन पैसे होने के बावजूद ठेकेदारों की कमी के कारण टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। उन्होंने सभी ठेकेदारों से मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करने की अपील की। দেখুন আমাদের এখনো আপাতত নিয়ার অ্যাবাউট 500 কাজ, আমি যেটা বললাম যে 500 প্লাস কাজ আমাদের একদম রানিং শেষের দিকে আছে এবং কয়েকটা কাজের অর্ডারটা আমাদের যেটা এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। হাজারের কাজের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি এবং পথশ্রীটাও সেভাবে আমাদের চলছে, এগোচ্ছে। প্রবলেমটা যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে বাংলা মানুষ, বাংলাতে যারাই কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারা জীবনে এইরকম কাজ পায়নি যে এত কাজ বেরিয়ে যাবে অ্যাট এ টাইম। আমি বললাম যে আমাদের আসানসোলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় আপাস আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে প্রায় 3,500 কাজ একসঙ্গে বেরিয়েছে এবং পথশ্রীটা 290টা 250 এরকম কাছাকাছি কাজটা বেরিয়েছে। তাহলে এবার কন্ট্রাক্টররা মানে কাজ অনেক আছে, কাজ করার লোকে ক্রাইসিস, সেই জন্য টেন্ডারটা ঠিক সময়টা ম্যাচিউর হচ্ছে না, 3-4টা কল করতে হচ্ছে। এজেন্সিরা অপ্রান্ত চেষ্টা করছে তারা ক্ষমতার মধ্যে, কিন্তু আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আরও যারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা কন্ট্রাক্টর আছেন, যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, তাদেরকে আবেদন করব যে আমার পাড়া আমার সমাধান এবং পথশ্রী যে কাজ সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘোষণা করা স্কিম এবং এই স্কিমের যে টাকা উনি বদ্ধ করেছেন সেই টাকাটাও মানে যেমন যেমন কাজ হচ্ছে সেই আমরা বিলটা পেমেন্ট করছি। আপনারা এখনও যারা এই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেননি তাদেরকে বলবো এই মুখ্যমন্ত্রী যে কাজটা বার করেছেন এই কাজে পার্টিসিপেট করুন। सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा प्रदान करने की मांग को लेकर मंगलवार को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल की गई। हड़ताल के कारण सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर पड़ा और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर आसनसोल के बीएनआर इलाके में बैंक कर्मियों और यूनियन नेताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां हड़ताल के उद्देश्यों की जानकारी आम लोगों को दी गई। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के नेता सप्तश्री मुखर्जी ने कहा कि वर्ष 2024 से ही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार से सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने के कारण बैंक कर्मियों को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। सप्तश्री मुखर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा की मांग मान ली जाती है तो बैंक कर्मचारी प्रतिदिन अतिरिक्त 40 मिनट काम कर ग्राहकों की सभी आवश्यक बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेंगे। 2 দিন ব্যাংকে ছুটি দিয়েছিল, সেই সময় আমাদের দাবি ছিল 2015 সালে পুরো আমাদের 5 ডেজ উইক থাকবে, তবে শনিবার আর রবিবার 2 দিন ছুটির দিন থাকবে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের জন্য। কিন্তু তারপরে আপনার 2015 সালে বলা হয় যে এটা আমরা দেখছি এবং আমরা ভাবনা চিন্তার ভিতরে রেখেছি। 2023 সালে 10 বাইপার্টাইট এবং 7 নোট যখন সই হয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে, তখন এটা কিন্তু মেনে নেওয়া হয়। এবার 2023 সালের পরে ঘটনাটা হচ্ছে 2023 সালে এটা মেনে নেয় আইবিএ এবং ডিএফএস সবাই মেনে নেয়, এটা খালি আমাদের বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে খালি একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু এটা অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয়েছে। তারপরে 2024-এর 23শে ডিসেম্বর 24-এর সালে মার্চ মাসে আবার আমাদের একটা জয়েন্ট নোটে হয় 12 বাইপার্টাইট এবং 10 জয়েন্ট নোটে আবার এটার উল্লেখ থাকে যে 5 দিন আমাদের কর্ম দিবস থাকবে এবং বাকি রেস্ট অফ শনিবার রবিবার ব্যাংক বন্ধ থাকবে। বারে বারে আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করি যে কবে থেকে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে, কোনো রকম সদুত্তর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কিন্তু পাইনি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेंस शॉपिंग।